21과 여자의 후손 되신 그리스도. Vamos a ver Cristo, la simiente de la mujer, que es la lección 21. 창세기 1장 2장에 보면 원래 인간에게 주신 축복, 원래 인간에게 주셨던 하나님께서 주신 축복에 대해서 자세하게 설명하고 있습니다. Podemos ver una explicación detallada de las bendiciones que son dadas al hombre en Génesis 1. 하나님의 형상으로 창조됐고 하나님이 함께하는 영적인 존재였습니다. El hombre fue creado de acuerdo a la imagen de Dios y fue hecho de acuerdo a la semejanza de Dios. 모든 피조계를 하나님을 대신해서 통치하고 다스리는 왕적인 존재였습니다. Y era un ser de realeza que tenía mayordomía para poder gobernar sobre toda la creación de Dios. 에덴 동산에 있을 때는 하나님이 모든 필요한 것을 공급해 주셨기 때문에 아무 문제 없었습니다. Cuando estaba en el huerto del Edén no había ningún problema porque Dios le proveía todo lo que necesitaba. 하나님의 말씀과 언약에 순종하는 인간에게는 아무 문제 없습니다. El hombre que obedece la palabra y el pacto de Dios no tiene ningún problema. 근데 창세기 3장에서 문제가 발생하죠. Pero en Génesis 3 podemos ver que surge un problema. 이 문제는 사단에게서 시작된 문제입니다. Este problema empieza desde Satanás. 사단이 공격하는 거 하나입니다. Y él es uno el ataque de Satanás. 하나님의 언약을 모르게 만들고 그 언약에 순종하지 못하게 만드는 겁니다. Hace que el hombre no conozca el pacto de Dios y que no pueda obedecer el pacto de Dios. 언약에 불순종하는 그것이 바로 죄입니다. El desobedecer al pacto es el pecado. 죄를 지은 인간은 하나님이 거룩하기 때문에 함께 있을 수 없기 때문에 단절이 일어나게 돼 있습니다. Y el hombre que ha pecado no puede estar con Dios, que es santo, por lo que ocurre una división. 하나님과 단절되면서부터 창세기 3장 16절에서 24절에 모든 문제가 인간에게 왔습니다. Y desde que ocurre la división entre el hombre y Dios, en Génesis 3 del 16 al 24 ocurren todos los problemas del hombre. 이 문제를 해결하기 위해서 창세기 3장에 하나님께서 아담과 하와를 전도하십니다. Y para solucionar este problema es que Dios evangeliza a Adán y Eva. 성경에 하나님의 전도가 처음부터 나온다니까. Desde la Biblia podemos ver lo que es el evangelismo de Dios. 하나님께서 어떻게 아담과 하와를 전도하십니까? Y de qué forma Dios evangeliza a Adán y a Eva. 창세기 3장 8절에 보니까 하나님께서 아담과 하와를 찾아가십니다. Si podemos ver en Génesis 3:8 podemos ver cómo Dios busca a Adán y a Eva. 인간이 하나님을 찾아갈 수 없습니다. El hombre no puede ir a buscar a Dios. 하나님이 찾아오셔야지만 구원받을 수 있습니다. Debe de venir Dios buscando al hombre para que se cumpla lo que es la salvación. 전도도 똑같습니다. Es lo mismo con el evangelismo. 불신자가 자기 힘으로 하나님 만날 수 없습니다. El no creyente no se puede encontrar con su propia fuerza con Dios. 그래서 신자인 우리가 찾아가야 된다니까. Por eso es que los creyentes que somos nosotros debemos de ir a buscarlos. 하나님이 우리를 찾아오셨듯이 우리가 그 사람들 살리기 위해 찾아가야 됩니다. De la misma forma que Dios nos vino a buscar, nosotros debemos de ir a buscar a estas personas. 우리를 찾아오도록 기다리는 게 아니고 우리가 찾아가야 된다니까. Y no esperar a que ellos vengan a buscarnos a nosotros, sino nosotros ir a buscarlos a ellos. 너희는 가서 모든 족속으로 제자 삼아라. Ir y hacer discípulos. 가서 찾는 겁니다. Entonces hay que ir y buscarlos. 제자들이 오는 게 아니고 우리가 먼저 가야 된다니까. No que los discípulos solo vengan, sino que nosotros tenemos que ir. 하나님께서 아담과 하와를 찾아가셨습니다. Y Dios buscó a Adán y a Eva. 찾아가셔서 하나님께서 중요한 메시지를 하십니다. Los fue a buscar y Dios les da un mensaje muy importante. 한 가지 질문인데요. Una pregunta. 아담아, 너가 어디에 있냐? Adán, ¿en dónde estás tú? 아담이 뭐라고 말합니까? ¿Y qué es lo que le responde Adán? 아, 내가 벗었으므로 두려워서 나무 뒤에 숨었습니다. Tenía vergüenza porque estaba desnudo y me escondí en los árboles. 하나님이 지금 나무 뒤에 있는 아담을 모르십니까? ¿Acaso Dios no sabía que Adán estaba detrás de los árboles? 아신다니까. Dios lo sabe. 숨바꼭질 하는 게 아니라니까. No es un juego de escondite. 하나님이 지금 아담에게 물어보시는 거는 나무 뒤에 있는 걸 몰라서 물어보시는 게 아닙니다. Y Dios no le preguntaba a Adán porque no sabía que estaba detrás de los árboles, 아담아, 네가 어디 있냐? sino en dónde estás tú, Adán. 창세기 1장 2장에 하나님과 함께했던 그 축복된 상태에 있냐? ¿Estás en el estado bendecido de Génesis 1 y 2 de estar junto con Dios? 아니면 창세기 3장에 모든 문제가 다 와서 사단에게 붙잡혀 있는 그 상태에 빠져 있냐? ¿O estás sumido en el estado de Génesis 3 en donde tienes todos los problemas y estás bajo Satanás? 완전 고통과 저주 가운데 잡혀 있는 그 상태에 있냐? Entonces estás en un estado verdaderamente de sufrimiento y dolor. 내가 문제 가운데 완전 빠져 있구나. Con que yo estoy verdaderamente sumido en el problema. 내 힘으로 해결할 수 없는 너무 큰 고통이 있구나. Y hay un dolor que yo no puedo resolver con mis propias fuerzas. 사실 그걸 깨닫는 사람만 복음을 받을 수 있습니다. La verdad es que solo las personas que se percatan de esta verdad pueden verdaderamente recibir el evangelio. 나는 아무 문제 없고 나는 행복하다고 하는 사람은 복음 안 받습니다. Las personas que dicen yo no tengo ningún problema y soy feliz no pueden recibir el evangelio. 그래서 많은 사람들에게 문제가 닥치고 고통이 생기면 뭔가 하나님을 만날
만날 수 있는 기회가 더 넓어져요. Por eso es que si verdaderamente hay un problema y entonces hay una dificultad, se abren las oportunidades para que estas personas se puedan encontrar con Dios. 어떤 면에 있어서는 그래서 문제당하는 게 큰 축복입니다. Y por eso de alguna manera el pasar por un problema es una gran bendición. 문제가 있다는 걸 알아야 하나님을 찾으니까. Porque debemos de saber que estamos en un problema para buscar a Dios. 하나님 질문은 이겁니다. Y la pregunta de Dios es esta. 창세기 1장 2장에 이 엄청난 축복을 받아야 될 네가 왜 그 문제 가운데 빠져 있냐? Tú que debes de recibir esa gran bendición de Génesis 1 y 2, ¿por qué estás en este problema? 도대체 네가 지금 어디 있냐? ¿En dónde estás tú? 어디에 있어야 될 사람이냐? ¿Y en dónde debes de estar? 아담은 몽상하게 그 못 알아듣고 나무 뒤에 숨었습니다. Y entonces Adán no pudo entender esto y se escondió detrás de los árboles. 왜 숨었습니까? ¿Por qué se escondió? 내가 벗었기 때문에. Es porque él estaba desnudo. 대화를 통해서 이제 하나님이 아담의 문제를 하나하나 보여주십니다. Y a través de la conversación Dios le muestra a Adán cada uno de sus problemas. 아담은 지금 벗은 상태입니다. Adán estaba desnudo. 그전에는 안 벗었습니까? ¿Y acaso antes de esto no estaba desnudo? 아담이 그전에는 안 벗었어요? ¿Acaso antes de esto Adán no estaba desnudo? 그전에는 청바지 입고 있었습니까? ¿Antes tenía pantalones de lona? 그전에도 벗었잖아요. Anteriormente también estaba desnudo. 근데 왜 갑자기 벗었다고 그러죠? Pero por qué dice que estaba desnudo ahora? 시편 8편 4절 5절 보면 원래 인간은 하나님 함께 있을 때 하나님의 영광과 존귀가 보이는 존재라. El nombre original en el Salmo 8 del 4 al 8 nos dice que era coronado de la gloria y de honra de Dios. 하나님 떠나고 나니 육체만 남은 겁니다. Pero después de separarse de Dios solo le quedó la carne. 하나님의 영광과 존귀가 떠나고 나니 벗은 육체만 보이는 겁니다. Y después de que la honra y la gloria de Dios se apartasen de él, quedó solo la carne. 하나님을 떠났음을 보여주는 거예요. Y Dios le muestra que está separado de él. 왜 떠났습니까? ¿Por qué está separado de Dios? 하나님 질문하십니다. Dios lo pregunta. 내가 네게 먹지 말라 명한 그 나무의 실과를 먹었냐? ¿Has comido del árbol que te mandé diciendo no comieses? 죄 때문에 벗은 거 아니냐? ¿Acaso no es por el pecado que estás desnudo? 그냥 벗은 게 아니고 죄 때문에 이 문제가 온 거 아니냐? No estás simplemente desnudo, sino que este problema viene por el pecado. 하나님과 단절된 거는 죄 때문이 아니냐? ¿Y entonces acaso es el problema de estar separado de Dios no es absoluto? 아담이 뭐라고 말합니까? ¿Qué es lo que le responde a Adán? 하나님이 내게 주셔서 옆에 있게 한 그 여자 때문에 내가 먹었습니다. Es que la mujer que tú me diste por compañera me engañó y yo comí. 나는 안 먹으려고 했는데 이 여자 때문에 먹었습니다. Yo no quería comer, pero la mujer que me diste me hizo comer. 왜 하나님이 이 여자를 만들어가지고 ¿Para qué me das a esta mujer? 누가 여자 만들어 달라고 했습니까? ¿Yo te pedí a la mujer acaso en algún momento? 왜 나의 마음대로 하나님 마음대로 갈비뼈 뽑아가지고 여자 만들어가지고 ¿Por qué me quitaste la costilla sin que yo lo quisiera? Ni me preguntaste y la hiciste. 갈비뼈 하나 없고 Y entonces ahora me falta una costilla. 하나님 때문에 이런 거 아닙니까? Y ahora es por ti. 하나님이 여자에게 물어보십니다. Y entonces le pregunta a la mujer, 네가 어찌 해서 이렇게 했냐? ¿qué has hecho? 내가 뭘 잘못했다고요? Y entonces, ¿qué es el mal que yo hice? 뱀 때문에 그렇게 한 거 아닙니까? ¿Acaso no es por la serpiente? 그 배경에 또 무슨 생각이 들어있냐? En el trasfondo de esto, ¿qué pensamiento había? 왜 뱀 같은 걸 하나님 만들어가지고 ¿Por qué es que Dios creaste a la serpiente? 절대로 잘못했다고 안 하죠. No reconocen el error. 근데 하나님 아무 말씀 안 하십니다. Y Dios no dice nada. 저 같으면 아담 한 대 때려주고 Si hubiese sido yo, le hubiera pegado a Adán. 하와 한 대 때려주고 Y también a Eva. 그렇게 하는데 하나님 안 때려요. Pero Dios no les pegó. 그 대화를 통해서 하나님이 뱀 때문에 이렇게 했잖아요 하는데 하나님이 뱀에게 하시는 말씀이 있습니다. Y entonces la mujer decía, fue por la serpiente, pero Dios le dice a la serpiente. 14절에 하나님이 뱀에게 네가 이렇게 하였으니 En el versículo 14, por cuanto esto has hecho. 아담과 하와는 지금 회개를 안 하고 막 변명하기에 바쁜데요. Adán y Eva no se arrepintieron, sino estaban ocupados en criticar. 하나님은 그 대화를 통해서 죄의 배경에 사단이 있음을 이야기하십니다. Pero a través de esto, verdaderamente Dios está informando que en el trasfondo del pecado está Satanás. 자, 종합해 보면 왜 네가 창세기 3장 이 문제 가운데 빠지게 됐냐? Y entonces, en resumen, ¿por qué tú caíste en este problema de Génesis 3? 하나님과 단절됐기 때문이다. Es porque estás cortado, dividido de Dios. 왜 하나님과 ¿Y 단절됐냐? por qué te estás dividiendo de Dios? 죄를 지었기 때문이다. Es porque has pecado. 왜 죄를 지었냐? ¿Y por qué pecaste? 사단에게 속아서 Porque fuiste engañado por Satanás. 이 세 가지를 밝혀주신다니까. Estos tres es lo que Dios le revela. 이 세 가지가 진짜 문제다. Y esos tres son el problema verdadero. 사단과 죄와 하나님 단절된 게 문제다. El problema es Satanás, verdaderamente el pecado y la división de Dios. 그러면서 해결책을 주십니다. Y les da la solución. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이요. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. 뱀은 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 할 것이다. Y la serpiente herirá el calcañar de esa simiente de la mujer. 뱀이 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 하는
사건이 십자가 사건입니다. Entonces el herir, el calcañar de esta simiente de la mujer que es la cruz. 십자가의 사건을 통해서 우리의 모든 죄를 끝낼 것이다. A través de la cruz se terminará todo el pecado. 그리고 그 십자가의 사건을 통해 뱀의 머리를 깨뜨릴 것이다. Y a través de este evento de la cruz, entonces también la cabeza de Satanás será quebrantada. 죄와 사단의 문제를 해결하고 하나님 만날 수 있는 길을 여실 것이다. Entonces el problema del pecado y Satanás serán resueltos y será abierto el camino para encontrarnos con Dios. 그럼 구약 시대 때 아담과 하와에게 아직 예수님이 안 왔잖아요. Entonces en el Antiguo Testamento para Adán y Eva no había llegado Jesús aún. 미래의 예수 그리스도가 오실 것이지만 아직은 안 왔잖아요. Y en el futuro iba a llegar Jesús, pero ahora no había llegado. 창세기 3장 21절에 그 오실 메시아를 바라보며 피제사를 드릴 때만 죄 문제에서 빠져나올 수 En 있습니다. Génesis 3:21, para que ellos esperaran a este Mesías, lo anhelaran y dieran el fruto, esta ofrenda a la sangre, y solo así se iba a resolver el pecado de ellos. 아담과 하와가 그날에 죽어야 되는데 Y ese día tenían que morir Adán y Eva. 하나님이 짐승을 죽이시고 그 짐승의 가죽옷으로 아담과 하와의 수치를 가려줬습니다. Pero Dios permitió que un animal fuera muerto y con esas pieles de este animal fue cubierta la vergüenza de Adán y Eva. 이게 오실 그리스도입니다. Y este era el Cristo que había de venir. 그리스도가 죄 없으시지만 우리 대신 모든 죄를 사하기 위해 피 흘려 죽으시고 Y Cristo no tiene ningún pecado, pero Él derramó su sangre para expiar todo nuestro pecado. 우리에게 그리스도의 의의 옷을 입혀주셨다. Y entonces nos vistió con esa justicia de Cristo. 구약시대도 똑같습니다. En el Antiguo Testamento es lo mismo. 그 오실 그리스도를 바라보며 피제사 드릴 때에만 구원받을 수 있습니다. Solo al dar la ofrenda de sangre, viendo a este Mesías, al Cristo que venía, es que sus pecados eran perdonados. 그래서 창세기 3장이 처음 문제 빠지자마자 바로 복음을 설명하셨습니다. Por eso es que desde Génesis 3, desde que el hombre cae en el problema, es que se explica el Evangelio. 우리도 하나님 전도하신 대로 하면 됩니다. Entonces nosotros debemos de evangelizar así como lo hizo Dios. 우리가 현장에 찾아가야 됩니다. Debemos de ir al campo. 누가 이 복음을 받아들이냐? ¿Y quién recibe este Evangelio? 하나님과 단절되어 있기 때문에 여 수없이 많은 고통당하고 있는 사람들이 반응을 하게 돼 있어요. Las personas que están divididas de Dios y que están en un incesante dolor reaccionan a esto. 육신적으로 아무 문제 없어 보이는데 뭔가 마음에 괴로움이 있는 그런 사람들이 이 복음을 받게 돼 있습니다. La gente que no parece tener ningún problema físicamente, pero algo en su corazón les causa peso. Estas personas, 뭘 알게 해야 되냐? ¿qué es lo que hay que anunciarles? 그 문제가 온 근본 문제를 밝혀줘야 돼요. El problema fundamental por el que vienen estos problemas. 하나님 떠났기 때문에 문제 왔음을 밝혀줘야 됩니다. Hay que revelarles que por estar separados de Dios viene este problema. 하나님 떠난 이유는 죄와 사단의 문제 때문에 그렇다는 걸 이야기해줘요. Y la razón por la que estamos separados de Dios es por el pecado y por Satanás. 그 문제 해결할 메시아를 보내기로 하나님 약속하셨다. Y Dios prometió enviar al Mesías para solucionar estos problemas. 사단과 죄의 문제의 메시아 아니면 절대 해결할 수 없다. Y si no es con el Mesías, el problema de Satanás y el pecado nunca puede ser resuelto. 그 약속하신 메시아가 오셨는데 그분이 예수님이다. Y este Mesías prometido vino, pero ¿quién es este Mesías prometido? Es Jesús. 십자가와 부활로 당신의 사단의 문제, 죄의 문제 완전히 끝냈다. Con la cruz y la resurrección resolvió completamente el problema de Satanás y el pecado que usted tiene. 하나님 만날 수 있는 완전한 길을 열어놓으셨다. Y Él abrió el camino perfecto para que se encuentre con Dios. 어떻게 하면 되냐? ¿Qué es lo que tiene que hacer? 이제 피제사가 아니죠. Ahora no es con un sacrificio de sangre. 그리스도가 오셨기 때문에 그분을 믿고 나의 그리스도로 영접하면 끝나는 거다. Debido a que este Cristo vino, entonces hay que creerle a Él y aceptarlo como mi Cristo. 예수가 그리스도인데 나의 그리스도로 믿을 때 끝나는 것이다. Jesús es de Cristo, pero ¿cuándo termina todo eso? Cuando Jesús es mi Cristo. 언제 이 믿음이 생기냐? ¿Y cuándo es que surge esta fe? 이 말씀을 계속 들을 때 생긴다. Cuando usted escucha esta palabra. 일주일에 한 번씩 나랑 이 말씀 같이 나누기를 원하냐? ¿Usted desea una vez a la semana compartir esta palabra conmigo? 원한다고 하면 그 사람과 같이 말씀 운동을 시작하는 겁니다. Y si esta persona desea compartir esta palabra, hágalo. 이 말씀이 너무 좋다고 받아들일 때 영접시키는 게 중요한 게 아니고 계속 말씀을 듣게 하는 게 중요합니다. Cuando ellos se alegren de esta palabra y quieran aceptar, lo importante no es simplemente hacer la oración, sino que ellos sigan escuchando esta palabra. 그래서 하나님의 전도 보고 우리가 전도하면 됩니다. Y entonces nosotros vemos el evangelismo de Dios y lo hacemos de esta forma. 자, 22장입니다. Entonces si nosotros vemos la lección 22, 방주 되신 그리스도, Cristo el arca. 노아 시대의 홍수 심판, 이 이야기는
단순하게 옛날에 있었던 이야기가 아닙니다. El juicio por el diluvio de Noé no era algo que existía en el pasado, nada más. 예수님이 마지막 때에도 노아 때랑 똑같은 일이 일어날 거라고 이야기했습니다. Jesús dijo que los últimos días serían como los días de Noé. 그럼 이건 굉장히 중요한 메시지죠. Si es así, es un mensaje sumamente importante. 노아 시대 사람들이 왜 이런 엄청난 홍수 심판을 당합니까? ¿Por qué las personas en la época de Noé tenían ese juicio? 창세기 6장 1절에 2절 보면 하나님의 아들이 세상 딸들의 아름다움을 보고 결혼하는 이 자기의 처로 삼는 이런 일들이 벌어집니다. Si nosotros vemos Génesis 6 del 1 al 2 podemos ver que los hijos de Dios habían visto la hermosura del hijo del hombre, de las hijas de los hombres y se habían casado. 하나님의 아들이 누구냐? ¿Y quiénes son los hijos de Dios? 구약 성경이 쓰여진 배경에서는 천사들입니다. Entonces nosotros vemos que en el trasfondo de la escritura del Antiguo Testamento se refería a los ángeles. 천사가 사람 딸들이 예쁘니까 같이 결혼해가지고 애를 태어나게 만든답니다. Y entonces los ángeles, como vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se casaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos. 불가능하죠. Imposible, ¿verdad? 어떻게 천사가 여자는 그렇게 해? ¿Cómo es que un ángel se puede casar con una mujer? 근데 옛날 사람들한테 아무 문제가 안 되는 본문이었습니다. Pero para las personas de antes no era un problema creer esto. 근데 우리는 이제 성경 66권이 있잖아요. Pero ahora nosotros tenemos los 66 libros de la Biblia. 천사가 사람이랑 그렇게 할 수 없다는 거 우리 알잖아요. Y ahora nosotros sabemos que los ángeles no pueden hacer eso con las personas. 그러면은 하나님의 아들이 뭐고 세상 딸들이 누구냐? Y entonces, ¿qué son los hijos de Dios? ¿Qué son las hijas de los hombres? 창세기 6장 전에 두 가지 족보가 나옵니다. Porque nosotros antes de Génesis 6 podemos ver a dos tribus. 가인의 후손의 족보가 나오고 Podemos ver entonces la genealogía de los descendientes de Caín. 아벨 대신 죽은 셋의 족보가 나오고요. Y también nosotros podemos ver que en vez de Abel estaba Set y podemos ver su genealogía. 가인 족속의 족보는 말하자면 불신자입니다. Y entonces si nosotros nos referimos a la genealogía de Caín, estamos hablando de los no creyentes. 세상 사람들을 이야기합니다. Estamos hablando de las personas del mundo. 셋의 아들들, 셋의 후손들의 족보는 신자들을 이야기합니다. Pero los hijos de Set, la genealogía de Set nos habla de los creyentes. 셋의 후손들이 가인 족속들의 후손들을 보고 딸들 너무 예쁘다 결혼하기 시작한 거예요. Y entonces los descendientes de Set vieron que las descendientes de Caín eran muy bonitas y se casaron. 그게 무슨 소리냐? Entonces, ¿qué se refería a esto? 제가 옛날에 그랬거든요. Anteriormente yo era así. 저 옛날에 믿음 없었을 때 교회 다니면서 교회 여자들 너무 싫어했습니다. Cuando yo antes no tenía fe, yo iba a la iglesia y no me gustaban las mujeres de la iglesia. 교회 여자들 별로야. Entonces me parecían algo así. 밖에 나가면 예쁜 여자들 많고 Porque cuando uno salía del mundo había gente tan hermosa. 밖에 나가면 화장도 너무 예쁘게 하고 Y ellas se maquillaban muy bien. 치마도 막 짧고 막 섹시하게 하고 Y entonces tenían faldas que eran muy cortas y estaban muy atractivas. 막 술도 잘 마시고 Y también tomaban muy 춤도 bien. 잘 추고 Y ellas bailaban bien. 난 절대 기독교인이랑 결혼 안 해야겠다. Y yo decía, nunca me voy a casar con una cristiana. 제가 창세기 6장에 있었다니까. Yo estaba en Génesis 6. 교회 와보면 이상해요. Pero cuando venía a la iglesia era raro. 예쁘게 옷 입지도 않고 Porque no se vestían hermosamente. 화장도 잘 안 하고 Ni se maquillaban bien. 막 기도만 하고 Y 있고 solo se ponían a orar. 재밌게 놀지도 않고 Y no se ponían a divertirse. 너무 싫어. Y no me gustaba esto para nada. 제가 원래 그랬다니까. Originalmente yo era así. 그게 무슨 소리냐? Pero ¿qué quería decir esto? 가치관이 완전 틀린 거예요. Que mis valores eran completamente distintos. 하나님의 자녀라고 한 사람들이 언약을 완전히 놓쳐버린 Que las 겁니다. personas que dicen ser de Dios habían perdido el pacto completamente. 그러니까 육신적인 게 좋은 거예요. Por eso es que les gustaba más lo físico. 그러니까 세상적인 게 좋은 겁니다. Por eso les gusta más lo terrenal. 가인족 속의 후손들 보면 중간중간에 굉장한 문화들이 발달합니다. Y si nosotros vemos a los descendientes de Caín, nosotros vemos que hay una gran cultura que se desarrolla de por medio. 막 기계를 만들고 Y ellos hacen máquinas. 피리 불고 Y entonces empiezan a tocar la flauta. 막 지금처럼 막 기타 치고 Y entonces empiezan a tocar la guitarra. 엄청난 문화들이 발전한다니까. Empieza a avanzar la cultura de este lado. 근데 셋의 후손들 보면 재미가 하나도 없어. Pero si vemos a los descendientes de Set, no son divertidos. 그냥 애 낳다가 죽었대. Simplemente ellos nacieron y murieron. 아무 이야기도 없다니까. No nos cuentan nada de por medio. 기계 만드는 것도 없고 No crearon máquinas. 무슨 막 이 악기 만드는 것도 없고. No hay evidencia de que ellos tocaron algún instrumento. 그게 뭐, 세상의 사람들은 하나님의 축복이 없기 때문에 계속 인본주의적인 문명을 발전시킨다니까. Entonces las personas del mundo, como no tenían la bendición de Dios, siguen avanzando de una forma humana. 근데 셋의 후손들은 하나님 축복 받으니까 그런 거 발전시킬 필요가 없어. Pero los descendientes de Set tenían la bendición de Dios, así que no tenían necesidad de ir desarrollando estas cosas. 근데 이게 이제 시간이 지나다 보니까 가치관 언약을 놓치니까 눈이 달라지는 겁니다. Pero con el paso del tiempo es que cambiaron sus valores y también los ojos con los que miraban las cosas fueron cambiando. 불신자들 막 아이폰 들고 다니는데 Es que los no creyentes ahora llevan
llevan su iPhone. 나는 폰도 없어. Pero yo ni siquiera tengo un celular. 뛰어가서 이야기해줘야 돼. Ahora yo tengo que correr y decirle a alguien. 불신자들은 막 기계 발전하고 막 머리도 예쁘게 파마하는데 Y los no creyentes han avanzado mucho con su tecnología y ellos se arreglan el cabello de forma muy hermosa. 신자들은 머리도 안 감고 Pero los no creyentes ni se lavan el pelo. 그냥 은혜만 누리고 있어. Entonces simplemente disfrutan de esta gracia. 그러니까 이 언약의 후손들이 세상 여자들 보고 너무 예쁘다. Por eso es que estos descendientes de lo que debería de ser el pacto miran a las mujeres del mundo y dicen qué hermosas. 이래서 결혼하기 시작한 Y 거야. se empiezan a casar 언약 놓쳐버렸어. y han perdido el pacto. 그러니까 이미 거기에서 문제가 생긴 Y 겁니다. desde aquí surge un problema. 그 후손들을 보고 네피림이라고 이야기합니다. Porque a esto se les dice Nefilim. 네피림이라고 하는 건 나팔이라고 하는 히브리 동사에서 왔는데요. Nefilim sale del verbo nafal, que es en hebreo. 하늘에서 떨어진 자입니다. Significa caído del cielo. 하늘에서 떨어진 자는 사단을 상징하죠. Y entonces alguien caído del cielo representa a Satanás. 이 사람들이 하늘에서 떨어진 게 아니고 사단과 관계 있는 단어입니다. No es que ellos hayan caído del cielo, sino tiene relación a Satanás. 하늘에서 떨어졌다고 하나님으로부터 떨어져서 타락한 자들. El hecho de caer del cielo quiere decir que son personas caídas de Dios y que están corruptas. 자, 이미 부모가 이 언약을 놓쳐버리니 그 자손들이 하나님으로부터 떨어져서 타락할 수밖에 없는 거예요. Entonces los padres han perdido este pacto y entonces sus hijos no tienen más opción que caer de Dios y también estar corruptos. 그러니까 어떻게 했냐? 온 세상이 죄악이 관영하게 됐다. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces en todo el mundo prevalece la maldad. 모든 사람이 어려서부터 모든 생각하는 게 악하게 돼버렸다. Y todo lo que piensan las personas desde pequeños es la maldad. 그래서 하나님의 진노를 받을 수밖에 없는 Y 겁니다. por eso no tiene más opción que recibir la ira de Dios. 세 가지 문제입니다. Son tres problemas. 이 사람들에게 있었던 건 세 가지 문제라니까. Tres problemas tenían estas personas. 언약을 놓쳐버리고 하나님을 떠나서 육체가 돼버린 겁니다. Habían perdido el pacto, que quiere decir que se habían separado de Dios, se volvieron carne. 창세기 6장 3절에 이들이 육체가 돼버렸으니 난 더 이상 사람이랑 함께하지 않겠다. Y entonces en Génesis 6 nosotros podemos ver que Dios dice que estos ya son carne y ya no puedo estar con ellos. 창세기 6장의 문제는 하나님과 단절된 문제예요. El problema de Génesis 6 es el de estar dividido de Dios. 죄악이 관역한 문제입니다. Y entonces también es el problema de la abundancia del pecado. 죄의 문제라니까. Es el problema del pecado. 네피림 문제입니다. Es el problema de los nefilim. 사단과 관계 있습니다. Es lo que tiene relación a Satanás. 그냥 타락하는 게 아니고 타락에는 사단이랑 관계가 있다니까. No simplemente se corrompieron, sino tenían relación a Satanás, que era corrupto. 똑같죠. 창세기 3장 근본 문제 그대로입니다. Lo mismo, el problema de Génesis 3, el problema fundamental era el mismo. 그래서 하나님께서 홍수로 세상을 심판하시는 Por 거예요. eso es que Dios juzga al mundo con un diluvio. 자, 그 가운데 하나님께서 은혜를 베푸신 사람 한 명이 나오는데 그게 노아입니다. Pero hay uno que haya gracia ante los ojos de Dios y se llama Noé. 무슨 표현을 썼냐면 노아는 당시의 의인이라고 이야기를 Y 했고요. nos dice que en su generación Noé era el justo. 하나님과 동행하는 자라고 이야기했습니다. Y que él era alguien que caminaba con Dios. 어떻게 하나님의 의인이 될 수 있고 어떻게 동행하는 자가 될 수 있냐? ¿Cómo puede ser uno justo? ¿Cómo puede caminar uno con Dios? 창세기 8장 20절에 노아는 피제사의 비밀을 알고 있는 사람이에요. Nosotros vemos en Génesis 8:20 que Noé conocía este misterio de la sangre. 노아가 방주에서 나오자마자 가장 처음에 한 행위가 피제사 드리는 겁니다. Lo primero que hizo Noé después de salir del arca fue dar el sacrificio de la sangre. 그때 당시에 많은 짐승이 없습니다. En ese entonces no tenían muchos animales 정결한 짐승 7쌍밖에 없다니까. y solo tenían 7 animales sin ningún defecto. 얼마 없어요. No tenían nada casi. 근데 그 정결한 짐승들 중에 하나님께 피제사부터 먼저 드렸다니까. Pero lo primero que hicieron es que dentro de esos pocos animales sin mancha es que dieron el sacrificio de sangre a Dios. 그 말은 왜 노아를 하나님께서 은혜 주셨는지를 이해할 수 있는 겁니다. Y viendo esto nosotros podemos entender por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios. 노아는 온 세상이 죄 가운데 물들었는데 피제사의 비밀로 그 죄 문제를 해결할 수 있는 답을 가지고 있는 사람. Es que todo el mundo estaba teñido por este pecado y por esta maldad, pero Noé retenía el misterio de la sangre. 모두 다 언약 놓쳤는데 언약 붙잡고 있었던 사람입니다. Todos estaban perdiendo el pacto, pero Noé se había aferrado al pacto. 그래서 의인이요 하나님과 함께하는 자였습니다. Por eso era justo y era un ser que caminaba con Dios. 그 노아에게 하나님이 명령 주십니다. Y a este Noé Dios le ordena: 방주를 만들어라. hazte un arca, 너를 위해서 만들어라. hazte un arca 네 가족을 위해서 만들어라. para tu familia, 모든 생명을 살리기 위해서 para 만들어라. salvar a toda la vida. 자, 방주를 만드는 거는 나를 살리는 거고 El hacer el arca es salvarme a mí 우리 가정을 살리는 거고 y para salvar a mi familia. 전 세계를 살리는 Y 거고 es el salvar a todo el mundo. 그 방주가 누구냐? Pero ¿quién es el arca? 그 방주의 실체가 예수 그리스도란 말이에요. El cumplimiento de esta arca es Jesucristo. 노아의 때처럼 마지막 때에 하나님이 심판하시는데요. Porque como en los últimos días así juzgará Dios al mundo. 이 심판에서 살아날 수 있는 사람은
방주 안에 들어온 사람밖에 없었다. Y los que pueden sobrevivir de este juicio, ¿quiénes son los que han entrado al arca? 그 방주가 누구냐? 그리스도라니까. Pero ¿quién es esta arca? Es Cristo. 노아에게 하나님의 은혜 주셨듯이 하나님의 은혜 입은 사람만 방주에 들어갈 수 Y 있습니다. así como Noé halló gracia ante los ojos de Dios, aquellos que hallen gracia ante los ojos de Dios en Cristo pueden ser salvos. 나무로 방주를 만들려고 했는데 그리스도께서 나무에 달려서 죽으면서 우리의 문제 해결하셨고 El arca fue hecho de madera y entonces también Jesús fue colgado también de un madero para la solución de nuestro pecado. 방주에 거할 곳이 많다고 그랬는데 예수님이 하늘나라에 거할 곳이 많다고 Y 이야기했습니다. también el arca era espaciosa y había mucho lugar habitable en donde morar. También Jesús dijo que Él iba a preparar morada celestial para nosotros. 하나님이 노아와 짐승들을 방주 안에 들어오게 했듯이 예수 그리스도께서 자기에게 오라고 우리를 De 초청하셨습니다. la misma forma en la que Dios había dicho que tenían que entrar todos los animales al arca, de la misma forma Jesús nos invita a entrar dentro de esta arca. 방주로 들어가는 문이 하나밖에 없듯이 하나님 만나는 길은 그리스도 하나밖에 없습니다. Y de la misma forma que solo había una puerta para el arca, la forma de poder encontrarnos con Dios es solo una, es Jesús el Cristo. 방주문 닫힌 후에는 절대로 그 안에 들어갈 수 없듯이 우리가 이 땅에 살아있는 동안에만 구원받을 수 있는 기회가 있습니다. Y de la misma forma que en el arca, una vez cerrada la puerta, no se podía entrar, nosotros solo tenemos una oportunidad de la salvación mientras estemos en esta tierra a través de Cristo. 더 놀라운 것은 방주 안에 정결한 짐승만 산 게 아닙니다. Y más sorprendente aún es que dentro del arca no solo habían animales sin defecto, 부정한 짐승도 방주 안에 들어오면 살았다니까. porque los animales con defectos, si entraban dentro del arca, vivían. 정결한 짐승도 방주 밖에 있으면 죽습니다. Y los animales sin defecto, aunque fueran sin defectos, si estaban fuera del arca, ellos morían. 착하다고 구원받는 게 아니죠. No por ser bondadosos es que eran salvos, 아무리 착해도 그리스도 안에 있지 않으면 심판받습니다. sino que sin importar que tan bondadosos seamos, si no estamos dentro de Cristo, no somos salvos. 아무리 연약하고 부족하고 죄가 많아도 그리스도 안에 들어온 자는 살게 돼 있습니다. Pero sin importar que tan carentes, débiles y llenos de pecados seamos, si entramos dentro de Cristo, vivimos. 그래서 이 방주는 그리스도를 이야기합니다. Por eso esta arca nos habla de Cristo. 자, 23강입니다. Vamos a ver la lección 23. 출애굽에 나타난 그리스도. Cristo en el Éxodo. 출애굽 사건은 구약에서 구원에 대해서 그리스도에 대해서 가장 자세하게 보여주고 있는 성경입니다. El evento del Éxodo es lo que mejor nos enseña en el Antiguo Testamento acerca de la salvación. 애굽 땅에 살고 있는 이스라엘 백성들입니다. Entonces los egipcios que estaban viviendo, los israelitas que estaban viviendo en Egipto, 이집트에 70명이 내려갔는데 400년 만에 엄청난 민족이 됩니다. 70 personas fueron a Egipto, pero en 400 años se volvieron una gran nación. 그런데도 불구하고 문제가 발생하죠. Y a pesar de esto había surgido un problema. 문제가 왜 발생합니까? ¿Por qué ocurre el problema? 출애굽기 1장 7절 요셉을 알지 못하는 세왕이 일어났다. ¿Por qué? Porque en Éxodo 1:7 nos dice que había un nuevo rey que no conocía a José. 요셉을 알지 못한다는 것은 모른다는 소리가 아니에요. El hecho de no conocer a José no significa que no lo conocía solo así, 요셉을 인정하지 않는 왕이 일어나는 거예요. sino que era uno que no reconocía a José. 왜냐 이 바로가 나중에 뭐라고 했는데 여호와를 내가 알지 못하노라 이야기하거든요. Porque ¿qué es lo que dice el faraón después? Yo no conozco a este Jehová. 여호와도 인정하지 않고 요셉도 인정하지 않는 왕이 일어납니다. Era un rey que no reconocía a Jehová, era un rey que no reconocía a José. 이게 누구냐? ¿Quién era él? 사단입니다. Satanás. 하나님을 인정하지 않고 Alguien que no reconoce a Dios. 하나님을 대적하는 존재입니다. Alguien que se opone a Dios. 이 사단으로 말미암아 문제가 생기는 겁니다. Y gracias a ese Satanás ocurre un problema. 이스라엘 백성은 심한 이 노동으로 고통을 당하고 민족 전체가 말살될 위기를 당합니다. Los israelitas sufren verdaderamente un gran trabajo, ellos trabajan mucho ahora para ellos y verdaderamente corren el riesgo de que su tribu sea extinguida. 자, 이 모습이 바로 인간의 근본 문제를 설명하고 있습니다. Eso es lo que nos enseña el problema fundamental del hombre. 애국 땅은 하나님을 떠난 그 세상을 이야기합니다. La tierra de Egipto nos habla del mundo que está separado de Dios. 이스라엘은 어디 있어야 되냐? 가나안에 있어야 된다니까. Los israelitas en dónde tenían que estar en Canaán. 가나안은 하나님이 함께하는 땅을 말하고 애굽은 하나님을 떠난 세상을 이야기합니다. Canaán nos habla de la tierra que estaba junto con Dios y Egipto nos habla de la tierra que estaba dividida de Dios. 그 애굽 땅에서 어떻게 하냐? 바로의 종살이하고 있습니다. Y entonces, ¿qué están haciendo en esta tierra de Egipto? Ellos están siendo siervos del diablo. 먹고 살기 위해서 바로의 종노릇하고 있다니까. Para sobrevivir y subsistir están siendo siervos del faraón. 그게 바로 사단의 문제요, 죄와 저주의 문제입니다. Este es el problema de Satanás, del pecado y de la maldición. 고통스러울 수밖에 없는 거죠. Y no hay más opción que padecer. 이 세 가지 문제에서 빠져나오는 게 구원입니다. Y el salir de esos tres problemas es la salvación. 바로의 손에서 빠져나오는 게 구원이고, Salir de la mano del faraón. 바로의 이
애굽 땅에서 빠져나오는 게 구원이고 y salir de la tierra de Egipto 이 고통과 민족 말살 죽음의 문제에서 빠져나오는 게 구원입니다. y salir de este sufrimiento de la extinción del pueblo. 이스라엘을 하나님께서 구원하십니다. Y entonces Dios salva a Israel. 어떻게 구원하시냐? ¿Y cómo lo salva? 이스라엘이 잘해서 구원한 게 아닙니다. No porque Israel haya hecho algo bien. 출애굽기 2장 24절 25절 보니까 하나님의 언약을 기억하시고 이스라엘을 돌보셨다. Sino que si nosotros vemos Éxodo 2 del 24 al 25 podemos ver que Dios se acuerda del pacto que hizo con Israel. 구원의 시작은 하나님으로부터 시작되는 겁니다. Entonces el inicio de la salvación, ¿de dónde es? De Dios. 하나님이 아담 찾아갔듯이 하나님이 이스라엘 백성을 찾아가시는 Así 겁니다. como Dios va a buscar a Adán, así va a buscar al pueblo de Israel. 출애굽기 3장 8절에 내가 내려가서 그들을 구원하겠다. En Éxodo 3:8 dice, yo descenderé a Israel. 하나님이 직접 내려오셔서 이스라엘을 살리시겠다. Dios defenderá a Israel para poder salvarla. 언제 살아났습니까? ¿Cuándo es que cobrarán vida? 10가지 재앙을 해도 못 구원했어요. Es que aunque ocurrieran 10 maldiciones o 10 plagas sobre Egipto, no podían ser salvos. 큰 기적과 능력 행한다고 사단이 놔주는 게 아닙니다. Y no por grandes obras y grandes milagros es que Satanás nos deja ir. 언제 빠져나오냐? ¿Cuándo ellos salieron? 6월절 어린 양의 피를 바를 때 빠져. Cuando pintaron con la sangre del cordero de la Pascua salieron. 그리스도의 피 아니면 절대로 사단의 손에서 못 빠져나옵니다. Si no es con la sangre de Cristo, nunca pueden salir de la mano de Satanás. 큰 재앙 가지고도 안 되게 돼 있어요. Sin importar si son grandes plagas, no podían salir. 이스라엘을 왜 구원하셨습니까? ¿Y por qué fue salva Israel? 가나안 땅에 가게 하기 위해서. Para que pudiera ir a Canaán. 왜 가나안 땅에 가야 됩니까? ¿Y por qué tenían que ir a la tierra de Canaán? 그리스도가 오실 땅이기 때문에. Porque era la tierra en donde iba a venir el Cristo. 아브라함의 후손을 통해 그리스도가 가나안 땅에 와야 되기 때문에. Porque a través de la descendencia de Abraham tenía que venir el Cristo a la tierra de Canaán. 그래서 더 이상 세상의 종로로 타는 게 아니고 하나님의 종이 돼서 가나안을 정복하는 군사로 부르신 겁니다. Y por eso no fueron ya esclavos, sino eran llamados como el pueblo de Dios para ser soldados, para conquistar la tierra de Canaán. 그래서 출애굽기 12장 41절 42절에 이스라엘을 군사로 표현을 하고 있다는 거예요. Y por eso es que si nosotros vemos Éxodo 12, del 41 al 42, podemos ver que el pueblo israelita ahora se lo expresa como un ejército. 출애굽한 이스라엘은 하나님이 함께하는 백성입니다. Porque el pueblo que ha estado del Éxodo, el pueblo israelita que pasó por el Éxodo, ahora es un pueblo que está junto con Dios. 그 소리는 무슨 소리냐? 모든 문제 끝났다는 ¿Qué 소리입니다. quiere decir esto? Que todos los problemas de este pueblo ya han sido resueltos. 문제가 없다는 게 아닙니다. No que no tengan problemas. 문제가 있는데 그 문제가 문제되지 않습니다. Es que tienen problemas, pero el problema ya no es problema. 물이 떨어지는데 그게 문제되지 않습니다. Y entonces ya no había agua, pero no era problema. 먹을 식량이 다 떨어졌는데 그게 문제 안 Ya 됩니다. no habían raciones, pero no era problema. 하나님이 다 채워주십니다. Porque Dios les proveía de todo 가나안 땅 정복하게 하기 위해서. para poder conquistar la tierra de Canaán. 홍해도 문제 안 되고 Y tampoco el Mar Rojo era problema. 모든 문제가 문제되지 않습니다. Ningún problema era problema. 하나님 함께 있기 때문에. Porque Dios estaba con ellos. 그래서 세상 거 생각하지 않고 하나님만 섬길 수 있단 말이에요. Por eso es que podemos no pensar en las cosas del mundo, sino pensar solo en las cosas de Dios. 그 섬기는 방향이 뭐냐? 가나안 정복이라니까. ¿Y cuál es la dirección en la que servimos a Dios? La conquista de Canaán. 왜 그게 중요하냐? ¿Y por qué es importante esto? 메시아 오실 땅을 준비하는 겁니다. Porque verdaderamente es para preparar la tierra en donde viene el Mesías. 자, 이게 우리랑 똑같습니다. Es lo mismo con nosotros. 예수 그리스도를 통해서 우리에게 구원을 주셨습니다. A través de Jesucristo se nos dio la salvación. 내가 잘나서 그런 게 아닙니다. Y no porque yo sea bueno, 구원은 하나님의 은혜라. sino porque la salvación es la gracia de Dios. 우리를 살리기 위해 하나님이 내려오셨습니다. Porque Dios bajó para salvarnos. 그분이 예수님입니다. Y Él es Jesús. 출애굽기에 내가 내려가서 그들을 살리겠다. De la misma forma en que Éxodo dice, yo defenderé a mi pueblo. 하나님이 육신을 입고 직접 하늘에서 내려오셨습니다. Dios vino con un cuerpo de carne y vino a esta tierra para salvarnos. 그분이 예수 그리스도입니다. Él es Jesucristo. 그분이 십자가와 부활로 모든 근본 문제를 해결하고 하나님과 함께 할 수 있는 길을 열어놓으셨다. Él a través de la cruz y la resurrección resolvió todo problema fundamental y abrió el camino para que estemos con Dios. 누구든지 예수를 그리스도로 믿는 자는 하나님 자녀되고 하나님이 함께 하십니다. Todo aquel que cree que Jesús es de Cristo puede estar con Dios y puede ser hecho hijo de Dios. 그리스도로 말미암아 모든 문제가 끝났기 때문에 육신을 위해 살지 않습니다. Debido a que por Cristo terminaron todos los problemas, ya no vivimos por la carne. 문제가 끝났다는 것은 문제가 없다는 소리가 아닙니다. El hecho de que haya terminado el problema no significa que ya no tengamos problemas. 문제가 오더라도 그게 문제되지 않는다. Es que aunque venga un problema, no es problema. 이 바울이 고백합니다. Lo que confiesa Pablo. 빌립보서 4장 10절 13절. Y si nosotros lo podemos ver también en Filipenses. 내가 부자여도 괜찮고 가난해도 괜찮다. Entonces está bien si yo soy pobre o si soy rico. 감옥에서 쓴 글입니다. Eso es lo que él escribe en la cárcel. 감옥에 있어도 괜찮고 감옥 밖에 있어도 괜찮다. En Filipenses 4, del 10 al 13 nos dice
dice, estoy bien si estoy en la cárcel o fuera de ella. 그리스도 안에서 난 다 할 수 있다. Porque todo lo puedo dentro de Cristo que me fortalece. 그리스도 안에서 아무것도 문제되지 않는다. Dentro de Cristo nada es problema. 오히려 문제 속에 하나님의 축복의 계획이 숨어져 있다니까. Más aún, dentro del problema está escondida la bendición de Dios. 그래서 더 이상 인생의 문제 해결하는 인생이 아니고 하나님의 뜻대로 사는 인생을 살게 돼 있습니다. Por eso ya nuestra vida no es con el propósito de resolver un problema, sino verdaderamente buscar la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a ella. 우리는 누구냐? ¿Quiénes somos nosotros? 세계를 정복하는 영적인 군사다. Somos soldados espirituales para conquistar el mundo. 이스라엘이 가나안 땅을 정복하는 군사였던 것처럼 Así como los israelitas fueron soldados para conquistar a Canaán. 우린 전 세계를 복음으로 정복하는 영적인 군사다. De la misma forma, nosotros somos personas que nosotros vamos a conquistar a todo el mundo con este evangelio. 그게 왜 중요하냐? ¿Y por qué es importante esto? 전 세계의 복음이 증거돼야 주님이 재림하시기 때문에. Porque en todo el mundo tiene que ser predicado el evangelio para que venga el Señor. 구약과 지금 우리 시대 똑같다니까요. En el Antiguo Testamento y en la época de ahora es la misma. 그 출애굽을 통해서 우리에게 그리스도를 설명하는 겁니다. A través del Éxodo nos explica a Cristo 다 끝났다. que todo está terminado. 너희들이 살아야 되는 방향 하나다. La dirección en la que tienen que vivir es una. 전 세계에 예수 그리스도의 복음 전해라. Compartan el evangelio de Jesucristo en todo el mundo. 이 복음이 증거되는 일 맞춰질 때 그리스도께서 다시 오실 것이다. Y cuando la obra de compartir este evangelio en todo el mundo sea acabada, entonces vendrá el fin. 자, 24강입니다. Vamos a ver la lección 24. 피제사와 그리스도. Cristo y la ofrenda de sangre. 구약 시대에는 계속해서 피제사에 대해서 이야기하고 있습니다. El Antiguo Testamento nos habla constantemente de la ofrenda de sangre. 왜냐? 피제사를 통해서만 죄 문제가 해결돼요. ¿Por qué? Porque solo con la ofrenda de sangre se puede resolver el pecado. 아담과 하와 피제사의 관계 설명했습니다. Adán y Eva, hablamos de cómo ellos podían recibir solución por la sangre. 아담 하와 죽어야 되는데 대신해서 짐승이 죽고 그 짐승의 가죽으로 아담 하와의 수치를 가려줬다니까. Adán y Eva tenían que morir, pero un animal murió en vez de ellos y ellos fueron vestidos por la piel de este animal para cubrir su vergüenza. 가인과 아벨, 가인이 예배를 잘못 드려서 그 하나님 안 받으신 게 아닙니다. Caín y Abel, no es que Caín haya dado mal el culto y por eso no lo recibió. 사실은 가인이 더 잘 드렸다고 봐야 돼요. La verdad es que debemos de ver que Caín lo dio de mejor forma. 가인이 하나님 앞에 오퍼링을 바칠 때 그 오퍼링은 성경 원어로 보면 소제입니다. 소제. Y entonces si nosotros vemos esta ofrenda que Caín había dado a Dios, entonces podemos ver que originalmente era una ofrenda. 소제는 뭐냐? 곡식 가지고 드려야 돼요. ¿Y qué era la ofrenda que él estaba dando? Estaba dando una ofrenda de grano. 그 곡식으로 드려야지만 사는 겁니다. Y entonces 맞는 겁니다. es que es correcto que él debía de dar esta ofrenda de grano. 가인은 곡식으로 소제를 드렸죠. Pero Caín lo dio con grano, sí. 아벨은 양의 첫 새끼와 기름으로 소제를 드렸다니까. ¿Y qué es lo que había dado Abel? Había dado el primogénito de sus ovejas y también ese cebo. 그럼 누가 맞습니까? Entonces, ¿quién había dado la ofrenda correcta? 가인이 맞지. Caín lo había dado correctamente. 가인 첫째 아들입니다. Caín era el primogénito. 첫째 아들이 모든 권위를 가지고 있다니까. Y el primogénito tenía toda la potestad. 당연히 첫째 아들이 대표로 예배를 드리는 거예요. Y entonces el primogénito había dado el culto como representante. 그래서 히브리어를 자세히 보면 아벨이 예배를 드릴 때 이상한 눈으로 쳐다보고 있다니까. Pero si nosotros vemos el hebreo original, nosotros vemos que cuando Abel da el culto se mira de forma rara. 아니 왜 아벨도 예배를 드리지? 이렇게 돼 있다니까요. Entonces es por qué este Abel también está dando el culto. 근데 하나님이 똑바로 드렸던 첫째 아들 가인은 쳐다보지도 않고 아벨을 쳐다보고요. Pero es que Dios no se fija en Caín, quien estaba dando el culto correctamente y que era el primogénito, sino en Abel. 가인의 재물 쳐다보지 않고 아벨의 재물만 쳐다본다니까. Y no mira la ofrenda de Caín, sino la de Abel. 왜 그렇습니까? ¿Por qué es esto? 소제를 잘못 드린 게 아니요. No porque haya dado la ofrenda mal. 레위기에 보면 소제는 반드시 피제사와 함께 드리게 돼 있습니다. En Levítico nosotros vemos que la ofrenda de grano debe de ser dado absolutamente conjunto con la ofrenda de sangre. 뭘 보여주고 있냐? ¿Qué es lo que se nos está enseñando? 죄인이 하나님 앞에 가는데 정성 가지고 가는 게 아닙니다. Que el pecador no va ante Dios simplemente con una pureza de corazón. 죄인이 하나님 만나려고 하는데 바른 삶을 가지고 종교를 가지고 만나는 게 아니요. El pecador cuando quiere ir a Dios no lo hace con un estilo de vida correcto. 죄인이 하나님 만나려면 반드시 피제사 그리스도의 피가 필요합니다. Sino que cuando el pecador quiere ir ante Dios absolutamente necesita la sangre de Cristo. 노아에 대해서 설명했습니다. Y entonces explica acerca de Noé. 왜 노아가 당대의 의인이었는지, Porque Noé era el justo de su época. 왜 노아가 하나님의 은혜를 받았는지, Porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. 피제사를 알고 있었다니까요. Porque él conocía este misterio de sangre. 그 다음 아브라함입니다. Y entonces vemos a Abraham.
아브라함도 가는 곳곳마다 제단을 쌓았습니다. Entonces Abraham a cualquier lugar al que iba levantaba altar. 가는 곳곳마다 믿음의 피제사를 드렸다니까. Y entonces a todo lugar al que iba él daba ofrenda de sangre. 아브라함 예배의 가장 중요한 키는 창세기 22장에 나오고 있습니다. Podemos ver la clave más importante del culto de Abraham en Génesis 22. 아브라함에게 자기의 외아들을 바치라고 하는 명령하십니다. Entonces Dios ordena a Abraham que dé a su único hijo como ofrenda. 이삭을 희생제사로 내게 바쳐라. Que verdaderamente dé a Isaac como sacrificio. 말도 안 되는 명령입니다. Y es algo que no tenía ni sentido. 왜냐? 이미 하나님이 창세기 17장에 내년에 태어날 그 아들을 통해서 내가 네 씨를 번창하게 만들겠다. Y no tenía sentido porque en Génesis 17 ya le había dicho a Abraham, a través del hijo que tendrás el otro año yo haré yo haré una nación grande. 이삭은 이미 하나님의 약속을 가지고 있는 아들입니다. Entonces Isaac ya era el hijo de la promesa de Dios. 이삭을 통해서 큰 민족을 이룬다고 하나님이 약속을 이미 하셨단 말이에요. Y ya había prometido Dios a través de Isaac que él haría una nación grande. 근데 하나님이 그 이삭을 희생제사로 드리라는 겁니다. Pero Dios había dicho ahora, da a este hijo Isaac como sacrificio a mí. 근데 아브라함이 드리거든요. Pero Abraham lo da. 그 드릴 때 어떤 믿음을 가지고 드렸냐? Y cuando Abraham da este sacrificio, ¿con qué fe lo da? 히브리서 11장 17절 19절 보니까 하나님이 언약하셨기 때문에 내가 제 가운데 불태워서 내 아들을 드리더라도 제 가운데서 다시 부활을 시킬 것이다. Si vemos en Hebreos 11 del 17 al 19 vemos que la fe de Abraham cuál era, aunque yo diera a mi hijo y que él fuera quemado, él tenía la fe de que Dios lo iba a resucitar. 하나님의 언약을 완전히 믿었습니다. Confió completamente en el pacto de Dios. 모든 문제 끝난 것이고 하나님은 말씀을 완전히 순종했다니까. Y que verdaderamente todo problema había terminado y por eso obedeció completamente la palabra de Dios. 말도 안 되는 이야기를 하는데도 하나님 말씀이니까 순종을 한 겁니다. Y a pesar de que parecía incoherente, como era la palabra de Dios, él lo creía. 그 배경에는 믿음이 있어요. Porque detrás de esto lo que él tenía era la fe. 하나님의 언약에 대한 믿음. Tenía la fe en el pacto de Dios. 내 아들 죽여서 불태우더라도 하나님 다시 살려서라도 언약 성취할 것이다. Aunque mi hijo fuere muerto, aunque él fuere quemado, Dios le resucitará incluso para cumplir su pacto. 그게 부활 신앙입니다. Esto era la fe de la resurrección. 아브라함이 그 믿음을 가졌다니까. Abraham tenía esta fe. 아브라함도 그리스도를 믿었다니까. Abraham creía en el Cristo. 요한복음 8장 56절에 아브라함이 나의 때를 볼 것을 보고 기뻐했다. Porque nosotros podemos ver que en Juan 8:56 es que Abraham veía mis días y se gozaba, decía él. 아브라함이 예수 그리스도를 바라보면서 기뻐했다고 했대. Porque dice que Abraham miraba los días de Jesucristo y se gozaba. 언제 그리스도를 바라봤습니까? ¿Cuándo es que verdaderamente él se fijaba en el Cristo? 창세기 22장에서 바라봤다니까. En Génesis 22. 아들 대신 준비하신 순양을 봤습니다. Porque él había visto al cordero en el zarzal preparado en vez de su hijo. 이삭이 죽어야 되는데 순양이 죽었어요. Es que Isaac tenía que morir, pero no fue este Isaac muerto, sino el cordero, sino este carnero en el zarzal. 이삭 대신 하나님이 준비하신 하나님의 어린 양. Entonces este cordero preparado en vez de Isaac. 피제사의 비밀을 모르는 사람은 구약에서는 절대 구원받을 수가 없습니다. Las personas que no conocían el misterio de la sangre en el Antiguo Testamento no podían ser salvos. 피제사가 중요한 게 아니고 Lo importante no era la acción de ofrecer la sangre, 그리스도를 바라보면서 피제사를 드려야 돼요. sino que fijándose en el Cristo, ellos daban esta ofrenda de sangre. 자, 모세를 통해서 모세오경에서 피제사에 대해서 자세하게 설명을 합니다. A través de Moisés vemos en el Pentateuco muy detalladamente cómo se tiene que dar esta ofrenda de sangre. 왜 이렇게 피제사가 중요한가? ¿Por qué es tan importante esta ofrenda de sangre? 레위기 17장 11절에 보니까 육체의 생명은 피에 있기 때문에 피 흘림이 없은즉 죄사함이 없다. Levítico 17:11 dice que la vida de la carne en la sangre está y por tanto sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 죄 문제를 해결해야 하나님 만날 수 있는데 피 흘림이 없은즉 죄사함이 없다. Se debe de derramar la sangre para solucionar el pecado y verdaderamente si no hay derramamiento de sangre no hay remisión. 그래서 구약에서는 피제사 없이는 하나님 만나러 갈 수 없었고 Por eso es que sin la ofrenda de sangre en el Antiguo Testamento no se podía encontrar con Dios. 더 중요한 것은 피제사를 드리는데 그 의미를 모르는 사람들이 많았습니다. Y más aún había muchos que daban esta ofrenda de sangre pero no conocían el significado de la sangre. 이스라엘이 피제사를 드렸는데도 하나님이 너무 미워하십니다. Y a pesar de que los israelitas habían dado la ofrenda de la sangre, Dios les odiaba. 뭐라고까지 이야기해요? 더 이상 피 드리지 마라. Hasta que les había dicho Dios, ya no den esta ofrenda de sangre. 난 피 냄새가 역겹다. Ya estoy hastiado de esta ofrenda de sangre. 더 이상 피 가지고 오지 마라. Ya no me traigan sangre. 누가 피를 좋아했냐? ¿A quién
quién le gusta la sangre? 하나님 피제사 드리라고 했는데 Y Dios había dicho, den la ofrenda de sangre. 이사야서 1장이랑 말라기서 1장 보면 피제사를 하나님이 싫어하신다니까. Pero en Isaías 1 y en Malaquías 1 nos dice Dios, verdaderamente yo detesto esa sangre. 왜 싫어합니까? ¿Por qué lo detesta ahora? 두 가지 이유가 설명되어 있습니다. Dos razones hay. 자, 말라기에서 이 피제사를 드리는데 어떻게 피제사를 드렸냐? Y en Malaquías 1 se da esta ofrenda de sangre, pero ¿de qué forma se daba? 피를 드려야 죄 사함을 받는다는 이 법칙을 알아요. Porque ellos sabían la ley de que ellos tenían que ofrendar la sangre para que fueran remitidos del pecado. 근데 양을 드리기가 아깝잖아요. Pero ahora no les verdaderamente se les escatimaban estas ovejas. 깨끗한 양을 드리는 게 너무 아까운 거예요. Y entonces les daba pena dar estos corderos limpios. 그러니까 절름발이, 병신, 얼룩진 거 이런 잘못된 양을 갖다가 드리는 겁니다. Y ahora lo que hacían era ofrecer estas ovejas que tenían defecto, que eran cojos, que eran ciegos, que tenían algún tipo de defecto. 이 사람들 피제사 왜 드리죠? Y entonces, ¿por qué ellos estaban dando la ofrenda de sangre? 피제사 드리면 죄 용서 받으니까. Porque ellos iban a ser perdonados de su pecado. 피제사 드리면 축복 받으니까. Porque iban a ser bendecidos. 근데 자기의 재물을 드리기가 아깝잖아요. Pero ellos no querían dar lo mejor que tenían. 따지고 보면 한 가지입니다. Entonces, al final de cuentas, era una cosa. 이 사람들은 겉으로는 피제사를 드리고 있는데 Externamente ellos ofrecían la sangre. 피제사 드리는 이유가 자기가 축복받기 위해서 그런 거예요. Pero la razón por la que daban esta ofrenda de sangre era para que ellos quedaran bendecidos. 죄로 말미암은 저주를 안 받기 위해서 드리고 있을 뿐이지 Y simplemente no querían ser malditos por el pecado que habían cometido. 진짜 마음속에서 이 땅에서 잘 살고 부자 되고 이게 목적입니다. Y en su corazón tenían como objetivo vivir bien en esa tierra y ser ricos. 그거 안 받겠다는 거예요. 하나님. Y esto no cambió y Dios no quería recibir de esto. 그리스도가 뭔지를 모르는 겁니다. Porque no conocían a Cristo. 오늘날에 이런 사람 없습니까? ¿Hoy acaso no hay personas así? 예수 믿습니다. ¿Creen en Jesús? 왜 믿습니까? ¿Y por qué creen en Jesús? 저주 안 받고 축복받고 잘 살기 위해서. Para no ser malditos, para ser bendecidos y para vivir bien. 교회 안 가면은 저주 받을까 봐. Porque si no van a la iglesia creen que recibirán maldición. 교회 열심히 가서 헌금 잘하면 축복받을까 봐. Porque creen que si ellos van a la iglesia y ofrendan bien van a ser bendecidos. 번영신학이 이런 신앙으로 만들어 버렸어요. Y la teología de la abundancia, esto ha hecho que sea así. 하나님 그런 예배 필요 없다고 했다니까. Y Dios no necesita de este tipo de culto. 자, 이사야서 1장은 조금 다릅니다. En Isaías 1 lo dice algo diferente. 이사야 1장에서 왜 하나님이 더 이상 예배 드리지 말라고 했냐? Isaías 1, ¿por qué Dios dice que ya no en el culto? 피 흘리지 말라고 그랬거든. No derramen sangre ya. 왜 그러냐? ¿Por qué? 이 사람들은 피제사는 똑바로 드려요. Porque ellos están dando la ofrenda de sangre correctamente. 근데 이 사람들은 피제사 드리고 밖에서 어떻게 사냐? Pero ellos dan esta ofrenda de sangre, pero afuera, ¿cómo viven? 불신자들이 하는 온갖 나쁜 짓을 다 해. Hacen lo mismo que los no creyentes haciendo todo tipo de males. 왜요? ¿Por qué? 주일날 가가지고 피제사만 드리면 용서 받을 수 있으니까. ¿Por qué? Porque cuando voy el domingo yo doy la ofrenda de sangre y ya se me perdona todo. 나쁜 짓 계속 하고 Y entonces hacen todo tipo de cosas malas. 그 죄에 대한 진노로 받기 싫으니까 그냥 피제사만 드리는 거예요. Y no quieren recibir la ira de todos estos pecados, entonces yo solo doy la sangre y ya. 예수 그리스도 믿으니까 모든 문제 끝났다. Y entonces yo creo en Jesús de Cristo y ya todo problema se me solucionó. 그리스도 예수 안에서 정죄함이 없다. Y entonces no hay condenación dentro de Cristo Jesús. 이러니까 막 타락을 하는 겁니다. Y por eso es que ellos van y hacen las cosas malas. 초대교회에 그런 사람들이 있었어요. En la iglesia primitiva había gente así. 그걸 보고 니골라당이라고 이야기합니다. Y a eso se les decía también esta secta de Nicola. 니골라당이 말세 교회 때 세 군데 교회에서 이야기가 계시록에 보면 나와요. Y en Apocalipsis podemos ver que las iglesias del Apocalipsis salen estos. 7개의 교회 중에 세 군데 교회가 이 니골라당 때문에 무너집니다. Entonces de las 7 iglesias podemos ver que 3 en los últimos días perecen por eso. 그 니골라가 뭐냐? ¿Y qué era esto? 예수님이 우리 모든 죄 용서했다. Sí, Jesús solucionó todo mi pecado. 그러니까 이제 난 죄 지어도 괜찮다. Y por eso está bien si yo peco. 이렇게 계속 죄 짓고 사는 거예요. Y vivían pecando. 계속 죄 지면서 그래도 이것도 용서했다. Y entonces vivían pecando y eso también me he resuelto. 그게 예수 믿는 겁니까? ¿Acaso es creer en Jesús de esta forma? 아니라니까. No era esto. 예수 믿는 사람은 예수 그리스도께 순종을 하면서 사는 거지. Las personas que creen en Jesús deben de vivir en obediencia a Jesús. 죄 용서받았기 때문에 내가 마음껏 죄 지을 수 있다. 이렇게 사는 게 아니잖아요. No vivir porque ya se me solucionaron todos los pecados, vivir con todo el pecado que yo quiera. 유다서 1장 4절에 보니까 이런 사람은 예수 그리스도의 피를 가지고 죄를 마음껏 지을 수 있는 라이센스를 받았다. 이렇게 생각하는 사람입니다. Judas 1:4 nos dice que estas personas toman la sangre de Jesús y ahora lo agarran como licencia para pecar.
그 예수 믿는 게 아닙니다. Pero eso no es creer en Jesús. 그런 피제사 필요 없다. No se necesita esa sangre entonces. 말하자면 겉으로는 모양으로는 피제사를 드리는데 Entonces, en otras palabras, externamente ellos dan este sacrificio de sangre. 메시아는 모르고 피만 흘리고 있는 거예요. Pero no conocen al Mesías y solo derraman sangre. 이런 사람은 성전의 마당만 밟을 뿐이라고 하나님이 화를 내십니다. Y Dios se enoja con estas personas diciendo solo están hollando mis atrios. 지금도 똑같습니다. Es lo mismo hoy en día. 교회 와서 예배드리지만 그리스도의 비밀이 없다. Y si vienen a la iglesia y dan el culto y no tienen el misterio de Cristo, 하나님이랑 상관없는 사람입니다. son personas que no tienen relación a Dios. 그리스도의 비밀, 그리스도를 정말로 바라보고 그리스도를 믿는 자만 예배드릴 수 있는 겁니다. Solo las personas que verdaderamente poseen el misterio de Cristo, se fijan en Cristo, anhelan a Cristo, pueden dar el verdadero culto a Dios. 오직 예수를 그리스도로 믿는 자만 구원받을 수 있습니다. Solo aquellos que creen en Jesús como ese Cristo pueden ser salvos. 그 믿음 없이 아무리 교회 다녀본들, Y sin esta fe, sin importar que tanto se vaya a la iglesia, 그 믿음 없이 아무리 성경 읽어본들 하나님이랑 상관없다. y sin importar, si no tienen esta fe, sin importar que tanto lee la Biblia, no tienen relación a Dios. 25갑니다. Entonces, si vemos la lección 25, 언약궤 되신 그리스도. Cristo el arca del pacto. 자, 출애굽한 이스라엘에게 하나님이 제일 처음에 뭘 하게 하냐? 성막을 만들게 합니다. Entonces a los israelitas que estaban fuera ahora de Egipto por el éxodo, ¿qué es lo que les dice Dios que hagan primero? Hagan el tabernáculo. 출애굽기는 읽어보면 딱 두 파트로 나눠져요. Y si leemos Éxodo se divide en dos partes. 이스라엘 백성을 하나님께서 출애굽하게 만드는 그 과정이 나오고요. Podemos ver el proceso en donde Dios hace que los israelitas salgan de Egipto. 거기 재밌습니다. Y es divertido. 하나님의 막 역사하는 이 스토리가 재밌단 말이에요. Y entonces las historias de lo que Dios hace es divertido. 근데 갑자기 중간부터 한 3분의 2는 성막 만드는 이야기가 나옵니다. Pero desde la mitad, casi 2/3 habla de la construcción del tabernáculo. 너무 재미없습니다. Y es bien aburrido. 읽어보면 뭘 만들려고 하는데 뭐 어떻게 만들는지도 모르겠어. Y entonces es que cuando uno lee, entonces dice Dios que hagan algo, pero no sabe uno cómo se hizo. 보면은 하나님이 이렇게 만들어라 하는 게 엄청나게 많이 나오고, Y entonces hay un montón de partes que dice Dios dijo que lo hagan de esta forma. 그 다음에 이렇게 만들었다 하는 걸 똑같이 또 그대로 쓰고 Y 있어요. de la misma forma dicen, entonces lo hicieron de esta misma forma y escriben lo mismo. 거의 사실은 똑같아. Y la verdad es casi lo mismo. 뭔지 알지도 못한 걸 똑같은 걸 두 번이나 Y 써놨다니까. no sabemos qué es, pero lo escriben 2 veces. 그래서 보통 창세기부터 읽어 나가다가 여기에 들어오면 사람들이 포기를 하죠. Por eso es que leen desde Génesis y cuando entran a esta parte de Éxodo generalmente la gente se rinde. 이 부분이 중요한 부분입니다. Pero es una parte importante. 하나님이 구원한 이스라엘 백성한테 성막을 만들라고 했다니까. Porque Dios al pueblo salvo de Israel le había dicho que construyan el tabernáculo. 왜 성막은 뭡니까? ¿Y qué es el tabernáculo? 하나님을 예배하는 처소입니다. Es el lugar en donde se va el culto a Dios. 하나님을 만나는 처소를 Es 말합니다. el lugar de encuentro con Dios. 이스라엘이 예굽에서 빠져나온 게 중요한 게 아니요. Lo importante era que no era que los israelitas habían salido del éxodo, 이스라엘이 애굽에 있을 때는 바로를 섬겼습니다. sino que cuando los israelitas estaban en Egipto ellos servían al faraón. 이제 구원받아서 출애굽했으면 누구를 섬겨야 되냐? Y ahora que son salvos, ahora que están en el éxodo, ¿a quién deben de servir? 하나님을 섬겨야 됩니다. A Dios. 바로를 섬기는 걸 보고 성경의 해석이 바로의 종노릇을 했다 이렇게 나오고요. Y entonces en la Biblia nos dice que el servir al diablo, al servir al faraón que era verdaderamente estar en su servidumbre. 하나님을 섬기는 걸 보고 하나님을 예배한다라는 표현을 씁니다. Pero el servir a Dios, ¿cómo se interpreta? Es el dar el culto a Dios. 히브리어로는 똑같은 단어입니다. En hebreo son la misma palabra. 아바드라고 하는 단어입니다. Es la palabra abad. 아바드라고 하는 단어는 종노릇 할 때도 아바드라는 걸 썼고, Entonces, abad, entonces cuando estaban en esclavitud también se utilizaba esta palabra. 구원받고 나서 하나님을 예배할 때도 아바드라고 하는 표현을 썼다. Y después de ser salvos y servir a Dios, entonces, ¿qué palabra se utiliza? Abad también. 출애굽했으면 우린 뭘 했냐? 하나님을 예배하는 인생이 되는 거라니까. Y entonces, ¿cómo se vuelve la vida después del éxodo? Una vida de servidumbre a Dios. 그래서 하나님이 예배하는 처소인 성막을 만들라고 하는 거예요. Por eso es que se le ordenan que hagan un tabernáculo para servir a Dios, para darle el culto. 근데 그 성막 중에 가장 중요한 게 뭐냐? Pero ¿qué era lo más importante de este tabernáculo? 성막에도 레벨이 있습니다. Hay niveles en el tabernáculo. 이방인들도 들어갈 수 있는 이방인의 뜰이 있고, Y había lugares en donde podían entrar los gentiles. 이방인들이나 일반 사람들이 못 들어가는 이 성소가 있고, Y también está el lugar santo en donde no podían entrar los gentiles y tampoco las personas normales. 성소에는 아무나 못 들어갑니다. No cualquiera entraba dentro del lugar santo. 제사장이나 레위인이나 이런 사람들만 들어갈 수 있어요. Solo los de la tribu de Leví o los sacerdotes entraban. 그 성소 중에도
안에도 지성소가 있어요. Y dentro del lugar santo está el lugar santísimo. 그 지성소는 아무나 못 들어가고 대제사장만 1년에 한 번 들어갈 수 Y 있습니다. no cualquiera entraba dentro del lugar santísimo, sino solamente el sumo sacerdote solo un día del año. 그 지성소에 뭐가 있냐? 언약궤가 있다. ¿Y qué estaba dentro de este lugar santísimo? Estaba el arca del pacto. 그래서 성막의 가장 핵심은 언약궤입니다. Por eso el pacto de lo que era el centro de lo que era el tabernáculo era el arca del pacto. 이 언약궤는 아카시아 나무로 만들었고요. Y esta arca del pacto era hecha con madera de acacia. 안가박 전체를 순금으로 입혔습니다. Y era revestido de oro. 언약궤를 덮는 뚜껑을 속죄소라고 불렀고요. Y se le decía propiciatorio, digamos, a la tapadera de esta arca. 그 속죄소에 피를 뿌릴 때 모든 백성의 죄가 용서됐다. Y cuando se rociaba sangre en este propiciatorio, entonces es que todo el pecado del pueblo era resuelto. 속죄소를 다른 말로는 시은소, 은혜를 베푸는 곳이라고 이야기합니다. Y entonces, en otras palabras, como en otras palabras se expresaba el propiciatorio, era el asiento de gracia, el trono de gracia. 언약궤 위에는 날개를 가진 그룹 천사가 있죠. Y sobre esta arca del pacto habían querubines que tenían alas. 그리고 언약궤 안은 세 가지 물품이 있습니다. Y dentro del arca del pacto habían tres objetos. 모세에게 주신 두 돌판, Estaban las dos tablas de piedra dadas a Moisés. 만나 항아리, Estaba también el gofer de maná 아론의 쌍난 y 지팡이. la vara reverdecida de Aarón. 이 언약궤가 핵심이란 말이에요. Y entonces esta arca del pacto era el núcleo. 왜냐, 이 언약궤만 나중에 성전이 만들었을 때 언약궤만 옮겨가고 나머지 다 없어집니다. ¿Por qué? Porque cuando ellos se movían del templo solo se llevaban el arca del pacto, no se llevaron nada más. 성전이나 성막이나 가장 중요한 핵심은 언약궤란 말이에요. Entonces, ya sea en el templo o ya sea en el tabernáculo, que era lo más importante, el arca del pacto. 그 언약궤가 하나님이 계시는 곳이고, Y el arca del pacto es donde se manifestaba Dios. 그 언약궤가 하나님 만나는 곳이라니까. Y allí era donde se encontraban con Dios. 이스라엘 백성이 이 언약궤 쫓아갈 때 가나안 땅을 정복했습니다. Y cuando ellos seguían a esta arca del pacto, entonces se conquistaba Canaán. 아, 지금도 유튜브 보니까 언약궤가 어디 있나 막 이런 것들이 있더라고요. Y últimamente, viendo en YouTube, hay videos de donde la gente especula en dónde está el arca del pacto ahora. 뭐 이디오피아에 있다 뭐 이런 말도 있고. Hay gente que dice está en Etiopía o en otros lugares. 언약궤 어디 있습니까? ¿En dónde está el arca del pacto? 찾아야 됩니까? ¿Hay que buscarla? 언약궤 찾는 게 아닙니다. No es buscar el arca del pacto. 언약궤는 뭘 설명하는 거냐? ¿Qué es lo que explica el arca del pacto? 언약궤는 그림자입니다. El arca del pacto era una sombra. 언약궤의 실체는 예수 그리스도라니까. Porque el cumplimiento del arca del pacto era Jesucristo. 언약궤 찾을 필요 없습니다. No hay necesidad de ir a buscar el arca. 언약궤 찾아가지고 뭐 하려고요? ¿Qué van a hacer con el arca? 만나 먹으려고? ¿Van a comer el maná? 뭐 하려고 언약궤를 ¿Qué van 찾아요? a hacer cuando busque el arca? 언약궤 필요 없다니까. No se necesita el arca. 언약궤는 평생 찾아다니는 사람도 있어. Hay gente que toda la vida busca el arca 예수가 그리스도라는 건 놓치고 y han perdido que Jesús es el Cristo. 사단이 속이는 겁니다. Satanás los engaña. 언약궤의 실체는 예수 그리스도다. Verdaderamente el cumplimiento de esta arca del pacto es Jesucristo. 여러분 쓸데없이 성막 만들고 그런 거 하지 마세요. No hagan tabernáculos solo así sin razón. 또 막 성막 만드는데 인생을 드리는 사람들이 있더라. Hay personas que dan toda su vida para construir un tabernáculo. 성막 만들지 말라니까. No construyan un tabernáculo. 성막의 실체가 그리스도라니까. Porque el cumplimiento del tabernáculo es el Cristo. 복음을 못 깨달으면 계속 구약 성경으로 돌아가. Y si no nos percatamos del Evangelio, seguimos regresando al Antiguo Testamento. 언약궤의 모든 것은 예수 그리스도로 보여줍니다. Porque todo en el arca del pacto se muestra como Jesucristo. 아카시아 나무는 아주 흔하게 볼 수 있는 나무로 인간의 인성 가진 예수 그리스도를 La 설명하고, madera de acacia, ¿qué nos habla? Nos habla de la humanidad de él. ¿Por qué? Porque la madera de acacia era muy común. 순금은 하나님의 신성을 설명합니다. Y este oro nos habla de también la divinidad de Dios. 예수님이 누구냐? ¿Quién es Jesús? 100% 사람이면서 100% 하나님입니다. Él siendo 100% hombre, 100% Dios también. 완전한 하나님이고 완전한 사람이다. Perfectamente hombre, perfectamente Dios. 그 예수 그리스도께서 무슨 일을 하셨냐? ¿Y este Jesucristo qué hizo? 속죄소, 인간의 모든 죄 문제를 대속하셨다. El propiciatorio, Él propició, Él redimió todo el pecado del hombre. 시은소는 뭘 설명하냐? ¿Y de qué nos habla el trono de gracia? 그리스도를 통한 구원은 완전한 하나님의 은혜를 이야기한다. Verdaderamente nos habla de la salvación perfecta de Dios. tras él. 그룹 천사는 뭘 말하냐? Los querubines, ¿qué representan? 하나님의 임재를 설명합니다. Nos hablan de verdaderamente la presencia de Dios. 예수 그리스도를 통해서만 하나님 만날 수 있다. Solo a través de Jesucristo usted se puede encontrar con Dios. 언약궤 안에 있는 세 가지 물건은 뭘 설명하냐? Y los tres objetos dentro del arca del pacto, ¿de qué nos habla? 그리스도와 그리스도의 사역을 설명합니다. Nos hablan de Cristo y también el ministerio del Cristo. 두 돌판은 선지자 되신 그리스도. Las dos piedras nos hablan de Cristo el profeta. 모든 사람이 하나님 만날 수 있는 길을 여는 선지자 되신 그리스도. Nos habla de Cristo el profeta que puede abrir el
el camino para que nos encontremos con Dios. 선지자는 그냥 말씀 증거했지만 Entonces los profetas solamente hablaban de la palabra de Dios. 요한복음 1장에 보니까 예수님이 말씀인데 말씀이 직접 우리를 Pero 찾아오셨습니다. nosotros podemos ver en Juan 1 que Jesús es la palabra y que el verbo de Dios, la palabra de Dios vino a buscarnos. 예수님은 참 선지자입니다. Es que Jesús es el verdadero profeta. 그냥 말씀 전해주는 게 아니고 No simplemente nos compartió una palabra, 하나님이 직접 우리를 만나기 위해서 오셨다니까. sino es Dios que vino a esta tierra a encontrarse con nosotros. 두 돌파는 말씀 대신 그리스도. Entonces las dos tablas de piedra nos hablan de este Cristo que es la palabra. 선지자 대신 그리스도. Y también nos hablan del Cristo que es el profeta. 만나는 뭘 설명하냐? ¿De qué nos habla el maná? 제사장 대신 예수 그리스도를 설명합니다. Nos habla de Jesucristo que es el sacerdote. 예수님이 자신이 하늘에서 내려온 생명의 떡이라고 이야기했죠. Porque Él mismo dijo que Él es el pan de vida que viene del cielo. 예수 그리스도의 살과 피를 마시지 않으면 구원받을 수 없다고 Y 이야기했습니다. que si no participamos de su carne y de su sangre, entonces no vamos a ser salvos. 그래서 만나는 예수 그리스도의 살과 피를 설명합니다. Por eso el maná nos habla de lo que es la carne y la sangre de Jesucristo. 그 살과 피를 찢으심으로 우리를 모든 죄를 용서하셨다. Partiendo esta carne y derramando su sangre, Él resolvió todos nuestros pecados. 아론의 쌍난 지팡이 뭘 설명하냐? Y la vara reverdecida de Aarón, ¿de qué nos habla? 그리스도의 부활을 설명합니다. Nos habla de la resurrección de Cristo. 그리스도의 부활은 뭘 설명하냐? ¿Y de qué nos habla la resurrección de Cristo? 사단의 권세를 꺾으셨음을 이야기합니다. Nos habla de que Él ató la potestad de Satanás. 그것이 세 가지 물품이 선지자, 제사장, 왕 대신 그리스도를 설명합니다. Por eso esos tres artículos, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de Cristo, el profeta, el sacerdote y el rey. 예수가 그리스도 되심을 믿을 때 우리가 하나님의 성전이 됩니다. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, entonces verdaderamente nosotros somos hechos templo de Dios. 그리스도가 우리 속에 들어오시죠. Y Cristo entra dentro de nosotros. 자, 가나안 정복할 때 언약궤를 쫓아갔듯이 세계복음화도 그리스도를 쫓아갈 때만 가능합니다. Y de la misma forma que para conquistar Canaán se seguía el arca del pacto, de la misma forma para hacer la evangelización mundial, solo tenemos que seguir a Cristo. 정확한 하나님의 말씀 따라가지 않으면 세계복음화는 불가능하다. Y si no seguimos la palabra precisa de Dios, es imposible hacer la evangelización mundial. 자, 한강을 더 해야 되는데 상태가 안 좋기 때문에 여기까지 하겠습니다. Tenemos que hacer una lección más, pero como no estamos en buen estado, vamos a parar aquí. 이번 상황과 환경 가지고 굉장히 어렵게 만드는데요. Entonces me parece que hay muchas dificultades con el ambiente y el entorno, 여러분 기도하시기 바랍니다. pero espero que oren. 정말로 이거에 하나님이 원하시는 곳이라면 사단도 총공격을 하게 돼 있습니다. Si verdaderamente esto es lo que Dios desea, también Satanás moviliza todo su ataque. 여러분 깨어서 기도하시기 바랍니다. Espero que estén velando en oración. 말씀 선포될 때 졸지 말고 깨어 있으시기 바랍니다. Espero que cuando la palabra sea proclamada, estén velando en oración y escuchen también. 날씨가 덥고 피곤하니까 조는 사람들도 있는 것 같아요. Yo creo que hay personas que como el clima es algo caliente, entonces a veces se quedan dormidos. 졸리시면 일어나시고 Y si tienen sueño, levántense. 진짜로 하나님께서 이 요팔 살리시면 말씀이 우리 속에 들어와야 된다. Verdaderamente, si queremos salvar a Yopal, si Dios quiere hacer eso, la palabra de Dios debe entrar dentro de nosotros. 그래서 오늘 저녁 시간 때 모든 걸 마무리하도록 하겠습니다. Así que nosotros vamos a concluir entonces con hoy en la noche. 자, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te agradecemos. 저에게 예수가 그리스도라는 이 복음 알게 해주심을 Te 감사합니다. agradecemos por hacernos saber este evangelio que Jesús es el Cristo. 저에게 당대 세계복음화의 언약을 주심을 Te 감사드립니다. agradecemos por darnos el pacto de la evangelización mundial en estos días. 우리 남은 인생을 통하여 전 세계에 예수가 그리스도 되심이 선포될 수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서. Utilízanos en toda nuestra vida para que podamos impartir en toda nuestra vida que Jesús es el Cristo. 요팔과 콜ум비아 전역에 예수가 그리스도라는 이 말씀 운동이 일어날 수 있도록 닫힌 전도의 문을 열어 주시옵소서. Abre las puertas de evangelismo cerradas para que pueda empezar el movimiento de la palabra en Yopal y en Colombia que testifica a Jesús como el Cristo. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.